बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और गर्मियों की सौगात। मैं बनाने जा रही हूँ केरी की चटनी, या फिर इमली की चटनी भी इसको बोलते हैं। इसको हम रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं और खाने के बाद मीठे के तौर पर भी खा सकते हैं। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। इसके लिए मैंने मैंगो जो हैं वो 1 किलो से ज़्यादा लिए हैं और इनका छिलका उतारने के बाद और इनके सीड्स निकालने के बाद तकरीबन ये 1 किलो रह गए थे। और आप कोशिश कीजिए कि कच्चे मैंगो जो हैं वो अचार वाले ना हों। अचार वाले खट्टे होते हैं और बड़े साइज़ के हों। आइए इसके स्पाइसेस की तरफ। और स्पाइसेस में लिया है मैंने साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, और क्रश रेड चिल्ली जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। पिंक सॉल्ट मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। अजवाइन मैंने जो है 1/4 टीस्पून ली है। ब्लैक पेपर मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। मेथी दाना जो है वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, और रेड चिली भी मैंने जो है वो हाफ़ टी स्पून ली है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा चाहिए ऑयल, और किशमिश चाहिए हमें। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें जिंजर चाहिए और चारों मगज़ चाहिए। क्वांटिटी आप देख सकते हैं। और पानी हमें 2 ग्लास चाहिए इसके अंदर। और जी विनेगर जो है तकरीबन 5 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। ऑरेंज या येलो फूड कलर जो है थोड़ा सा हमें चाहिए, और शुगर जो है वो हमें 1 kg चाहिए। एक मैंगो मैं आपको छीलकर काट कर दिखा देती हूँ, बाकी मैंने सारे छील लिए हैं। सबसे पहले मैंगो को अच्छा सा आपने वॉश करना है। अगर ये खट्टे मैंगो हैं तो आप इसको आधा घंटा पानी में भिगो कर रख दीजिए, और उसके बाद इसका छिलका उतार के इसको रफली आप बारीक बारीक सा काट लीजिए, और इसके सीड जो है वो निकाल दीजिए। चटनी में हमें मैंगो चंक्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन मुरब्बा बनाने के लिए हम मैंगो के बड़े स्लाइसेस यूज़ करते हैं। चूँकि हमें मैंगो के चंक्स चाहिए होते हैं, इसलिए हम इसको रफली चॉप करते हैं। चलें जी, हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए जो है वो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, और ज़ीरा जो है इसको लो फ्लेम पर 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है। इसको ब्लैक नहीं करना। 30 सेकंड के बाद हम इसके अंदर मैंगो के स्लाइसेस डाल देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर जूलियन कटिंग में जिंजर जो हमने रखा हुआ है वो भी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। 3 से 4 मिनट इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। 2 ग्लास वाटर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट में हमारे जो है मैंगो वो गल जाएंगे। एक बात का आपने ख़याल रखना है कि ये मैंगो चंक्स जो हैं कढ़ाई में चिपक भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे तो ये किनारों से निकल आएंगे। जी 10 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं कि मैंगो के स्लाइसेस जो हैं वो गल गए हैं। अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा पीस तोड़कर भी दिखाऊंगी कि हमने इसको कितना गलाना है। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना। ये आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट हो गया है बिल्कुल, तो हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर।
شوگر کی کوانٹٹی اس کے اندر کچھ زیادہ ہی جاتی ہے کیونکہ اس کا شیرہ بننا ہوتا ہے۔ شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ لو فلیم کے اوپر مکس کرتے رہیں گے۔ فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم کریں گے تو یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے شوگر جو ہے وہ ڈیسولو ہوتی جائے گی۔ اب ہم نے اس سٹیج پر اس کے اندر سارے ہی اسپائسز ایڈ کر دینے ہیں۔ ریڈ چلی آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں ریڈ چلی جو ہے وہ ½ ٹی اسپون لی ہے، کریش ریڈ چلی جو ہے وہ بھی ½ ٹی اسپون لی ہے اور بلیک پیپر بھی ½ ٹی اسپون لی ہے۔ اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر تقریباً 15 منٹس کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ 15 منٹس کے بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا ہے۔ تو جتنی دیر میں ہماری یہ چٹنی گاڑھی ہوتی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل ہاٹ پاٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جی ساتھ ساتھ میں نے اس میں ونیگر بھی ایڈ کر دیا ہے اور فوڈ کلر بھی ایڈ کر دیا ہے۔ فوڈ کلر سے اس چٹنی کی لک بہت ہی خوبصورت آتی ہے اور ونیگر سے آپ اس چٹنی کو 3 سے 4 منتھس فریج میں رکھ کر یوز کر سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوگی۔ مینگو چٹنی تقریباً بننے کے قریب ہے۔ اب میں اس کے اندر ریزنز اور جو ہیں یہ چاروں مغز ایڈ کر دوں گی۔ تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے، مکس کرنے کے بعد اس کو 5 منٹ دم پر رکھ دیں گے۔ دم سے مراد ہے کہ اس کو لوئسٹ فلیم کے اوپر 5 منٹ کے لیے ڈھک کر پکائیں گے۔ ایک بات میں بتاتی چلوں کہ اس چٹنی کے بہت ہی ہیلتھ بینیفٹس ہیں، یہ ڈائجیشن میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لوئسٹ فلیم پہ رکھا ہوا ہے اس لیے اس میں ببلز نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا کلر دیکھیں آپ، بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے۔ تو اسے اب ہم چولہے سے اتار لیتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کریں گے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم سرو کریں گے۔ جو ہم نے سرو کرنا ہے اسے ہم کسی بھی پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو ہم نے بعد میں یوز کے لیے رکھنا ہے اسے آپ کسی بھی صاف ستھرے ڈرائی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریج میں رکھ لیجئے۔ جب بھی آپ نے چٹنی اس میں سے نکالنی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسپون گیلا نہ ہو۔ تو جی ویورز، ہم نے تو اس چٹنی کو خوب انجوائے کیا۔ آپ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی ہے۔ نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔